দর্শকরা হাততালি দিয়ে গ্যালারির প্রত্যেকটা প্রান্ত থেকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন। সত্যি তুমি ভারতীয় টেনিস ক্রিকেটের পোস্টার বয়, গর্বিত করেছো বাংলাকে, গর্বিত করেছো বাংলার টেনিস ক্রিকেটকে। पहला बॉल स्टैंड एंड डिलीवर प्रिंस ऑफ तारकेश्वर। जैसा शुरुआत चाहिए वो पहली बॉल पे दिखा है। ये बैटल काफी बेहतर दिखता है। आशीष मेहरुल के सामने काफी सहज महसूस करते हैं। ये बेहतर बल्लेबाजी करते हैं इनके सामने, ये बेहतर बल्लेबाजी करते हैं। कई बार देखा हमने इनको। आशीष मेहरुल जब आते हैं तो इनका बल्ला मानो आग उगलता है। मैंने कहा कि इनके सामने इनसे आसानी के साथ इनको कोई पिक नहीं करता है। काफी তিনি হয়ে উঠেছেন ভারতীয় টেনিস ক্রিকেটের পোস্টার বয়, পোস্টার বয়, পোস্টার বয়। রিদম ক্লাস প্রয়োজন, ভ্যারিয়েশন কার কাছে করবে, কার সামনে করবে। 30 আরো একবার এক্সট্রা কভারের উপর দিয়ে উড়িয়েছেন জগৎ সরকার, জগৎ সরকার, জগৎ সরকার। রিদম ক্লাস ফর্ম, হোয়াট ইনিংস।